السلام عليكم يا ناس الكونفينمون والحجر الصحي، من فضلكم عاودوا معايا. انا واعي نقعد في داري. كيما على بالكم حنا الجزائريين بحال سكان العالم كاملين رانا نكافحوا في عدوى فيروس الكورونا. وفي رايكم واش من سلاح يلزمنا؟ سلاحنا هو الوقايه بغسيل اليدين، التعقيم والقعاد في دارنا. القعاد في دارنا هذه نقولوها ونعاودوها، وباش نكونوا السور منها لازم نحاربوا جميع الخرافات اللي جهلونا. على بها جيناكم بسلسله تاع فيديوهات تسالوا فيها الطباء الصيادله واهل الاختصاص، لخاطر العلم والمعرفه هما رصاص اللي به راح نضربوا الكوفيد 19. وشنو هو هذا الفيروس؟ ما هي الاعراض ديالو؟ كيفاش العدوى تاعو تمشي؟ كيفاش نتعاملوا مع بعضنا؟ كيفاش نديروا ولازم نديروا مع الكبار ومع صغارنا؟ حبيتوا تعرفوا؟ ما عليكم غير لا تعاودوا مورايا هذه الجمله: انا واعي نقعد في داري نتفرج ونبارطاجي. نحكيو شويه عن النصائح والتوصيات اللي تقدر تساعد العائلات على تحويل هذا الوضع هذايا اللي رانا نعيشوه الى استثمار في المستقبل، الى استثمار في العلاقات كما سبقتي وقلتي العائليه، والاستغلال ديالو لبناء لربما يعني un meilleur avenir en perspective pour les enfants surtout. يعني نقدروا نعطيو لهم لربما تصح لنا نعطيو لهم هذاك الشيء هذاك اللي يعطي لهم ثقه في النفس اللي تخليهم يمشيو دائما لقدام حاجه ايجابيه ان شاء الله. Inch'Allah. Donc, pour les recommandations, je vais essayer d'être structurée parce que les parents ils font Raya. Première recommandation, chacha, donc les écrans, ne pas interdire, quels que soient les enfants, les troubles, étérabètes ou la étérabète, d'accord? Ne pas interdire, mais ne pas laisser de façon illimitée, mais de limiter et mettre d'autres activités. يحاولوا la façon اللي يتواصلوا بها. Alors comment faire? Là, on va proposer النشاطات. عندكم 3 أقسام تاع النشاطات. عندكم النشاطات اللي نقولهم إبداعية كرياتيف إيماجيناتيف، عندكم النشاطات كالم وين الطفل تاعكم يكون ريلاتيفمون كالم باسكو ان انفون ترو كالم سي با نورمال، نعطيكم غير أفكار هنايا. والقسم الثالث سي دي اكتيفيتي وين لونفون ينجم يتحرك شوية للتسلية بور سو ديفيرتير ان تي بو. Alors un exemple d'idée d'activité créative، عندكم الطلاء لا بينتور، عندكم الرسم لو ديسان، عندكم التلوين دونك لو كولورياج، عندكم لا باتا موديلي، عندكم لا باتا سيل، عندكم بابي ماشي. سي دي اكتيفيتي اللي كاع تعرفوهم، لو كولاج لو بيرلاج تعرفوها، مي vous les avez un peu oubliés au détriment خليتوهم لي زيكران للشاشات. دونك au début les parents شي غادي يقول لكم انا جي با طون باش نقعد نلون وندير لا بينتور هذا. au début روح معاه et après عطيه له يدير. مي سي vous attendez de dire à votre enfant روح لون روح دير لا بينتور باش يديرها وحده، non il va en mettre partout. Il faudra vous lui montrer comment il faut faire. Les activités calmes مثلا la lecture. ما تقولوش الولد تاعكم راح تقرا كتاب، c'est pas ça. au début نقرأ un paragraphe, après نزيد نقرأ un chapitre فهمت. et après il voudra le faire tout seul, mais il faut d'abord participer. La maman et le papa, parce que c'est le confinement qu'il y a des parents qui يروحوا يخدموا quand même, ils sont pas toujours les deux à la maison. On peut aussi il y a des enfants qui ont des dons, qui savent écrire. Alors on va pas leur dire écrivez quelque chose, rédige, écris à ton ami sur Messenger, écris sur Viber, شاد اليوم. donc d'un côté راه يكتب صاحبه mais راه يكتب. quelles activités collage. كاين beaucoup de jeux, كاين des jeux تاع par exemple نديروا des bruits, on fait des sons, on leur dit شاد الدروك, c'est quoi هاد le bruit, on fait des sons avec la bouche d'un mouton, d'une chèvre. On n'a pas l'habitude de ça, ça a l'air ridicule, mais ça plaira à vos enfants parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ça. Et il peut par exemple les chansons qu'ils écoutent, la musique, ils peuvent les apprendre par cœur. comme مسرحية. Je sais, même je fais ce matin, mais ça n'a pas l'air, c'est nouveau, parce que même les parents maintenant ont le chachette. Il y a aussi autre chose, l'activité calme, le rangement, il est temps, mesdames. Il y a les dames, ils rangent leurs jouets, ils rangent leurs livres. C'est le moment ou jamais. Et quand ils auront fait les activités, il y aura un moment de repos. Qu'il aura rangé, il aura appris une chanson, il aura lu un bouquin, من بعد يروح يريح وانتم باش تريحوا تما. ولي activités amusantes عندكم باغ اكزومبل قلت لكم ان سبيكتاكل حفظ اون شانسون، يديروا دي ماريونيت بالاعمال اليدويه، غاديروا مسرحيه،
par exemple. Ça pour les écrans, les filles, même les garçons, ils vont sur YouTube, ils vont chercher les recettes. Bah, ils disent un goûter l'après-midi. Alors maintenant, le goûter, vous allez me dire, je suis appartement, je suis enfermée. Où est le goûter? Où est le pique-nique? Mais allez, on va au salon, on met un drap et on fait un pique-nique. Même sur le balcon s'il le faut, parce qu'à la base, comme on va être, comme ils sont confinés à l'intérieur, il est que je suis d'une manière ou d'une autre. Ne serait-ce que le balcon. Maintenant, ne laissez pas vos enfants sur le balcon. Il faut toujours qu'il y ait une surveillance. Alors là, ce que je vous dis, il y a beaucoup d'activités. J'ai pas envie de monopoliser le temps de faire. Mais par exemple, dire à un enfant, prends le portable تاعك, prends des photos, crée des souvenirs, des ذكريات, تاعك. Donc, on peut faire beaucoup d'activités. Mais l'essentiel, le message c'est qu'au début, participez معاهم, شاركوا معاهم, ils seront très heureux de ça. Ou après, et vous aurez entre guillemets la paix. L'autre recommandation, c'est l'enfant qui soit rassuré. Il est important que les parents vous avez plein d'informations. Une fille de 12 ans a été touchée, une fille de 16 ans a eu le corona, un bébé de 15 jours. On ne sait pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Avant de parler, avant de communiquer, il faut tout mettre مطمئنين باش توصلوا له des émotions et un message مطمئن. في هذه الفترة هذه وزارة التربية راهي تحط دروس عبر موقع اليوتيوب المؤسسة التربوية هكذا باش التلاميذ يقدروا يكملوا يسيروا الدراسات تاعهم في هذه الفترة هذه حتى ولو انهم ما يروحوش للمدارس تاعهم. كيفاش لازم نديروا حنايا الأولياء باش نعاونوهم ونتبعوهم في هذا الشيء هذايا خاطر راح نحطوهم فاس دان ايكرون كما قلنا بور لي زاكتيفيتي فو نبداو معاهم ونخليوهم خلينا للمعلمين والاساتذه هاد الطريقه والنمط ما نعرفوش نتعاملوا مع اولادنا يعني مم في حياتنا اليوميه ولينا نخلصوا لي كور حنا لي بارون ولينا نخلصوا لي كور دو سوتيان ما نديروا لهمش ميم با لي ريفيزيون في الدار يعني ما نعرفوش نديروا شنو هو الكونساي. Pour le comportement des parents, au début, même si on leur projette des vidéos YouTube pour leur donner des cours, ça ne remplacera jamais l'enseignant. Il faut dire ce qu'il en est, ça ne remplacera jamais l'enseignant. Tout à fait. Donc c'est le moment ou jamais d'être avec vos enfants pour ça. Donc, c'est la même chose que l'imachapet. Il faut être avec eux au début. Donc là, en général, dans un couple, il y a toujours un qui se charge de ça. Parce que même si les parents, entre guillemets, se déchargent sur les cours, mais entre parenthèses, je dirais entre guillemets, je ne veux pas généraliser, même si vous donnez des cours à vos enfants, ils ne sont pas forcément très consistants, ces cours-là. Il faut toujours à la maison revoir. Donc, il faut être avec vos enfants. Quand vous voyez que l'enfant, mais au début, il faut être avec eux, parce que c'est nouveau. Parce que c'est pas évident de voir une vidéo YouTube projetée comme ça. Il n'y a pas le contact avec le système de l'SILA n'est pas aussi pratique. Mais ne pose pas des cours avec vos enfants. C'est nous qui s'occupent des enfants pour l'école. On laisse nos enfants prendre des cours qui ne sont pas forcément intéressants. C'est des classes surchargées d'années. Donc moi, je me dis que c'est vraiment le moment il faut extraire le forçat. Toute votre façon de gérer la famille. Donc, pour les cours, il faut être avec eux, ta vidéo YouTube. C'est pas une bonne idée parce qu'ils peuvent très bien rester en face de l'écran et ne rien écouter. Ils peuvent le faire aussi à l'école, vous allez me dire. Mais à l'école, il y aura toujours il faut le rappeler à l'ordre. فكرتيني كي كنت انا تلميذ بروفيسور. Je travaille dans le monde de l'enfance, donc c'est normal que je vous rappelle votre enfance. بروفيسور موفوق شكرا مره واحده اخرى اللي لبيتي الطلب تاعنا وكنتي حاضره معنا في هذه التوصيات هذه للاولياء عامه في التعامل مع الاطفال تاعهم في هذا الظرف الاستثنائي اللي رانا عايشوا فيه على جال وباء كوفيد 19 وباء الكورونا فيروس وهذا الحجر الصحي اللي خلينا مغلوقين مع بعضنا بعض اون بيرمانونس كري دو ستريس شويه
vous donner des conseils afin qu'on passe هاد la période هذه في احسن حال باش نستغلوا الوقت تاعنا مره واحده اخرى ونستغلوا الظرف هذايا باش نبنيو حاجه ما خير للمستقبل. نعاود نذكر رئيسة مصلحة الأمراض العقلية والنفسية للأطفال والمراهقين بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة سيدي شحمي بوهران بروفيسور موفوق. شكرا مرة واحدة أخرى. نخلي لك لو مود لا فان كاش ما نحب. C'est moi qui vous remercie. J'espère que cette vidéo aura été plus pratique que théorique. On est là à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci encore une fois. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous.